Laptop brands reveal. Hi ma'am, what's the brand of your laptop? I'm using MacBook Pro. Wow, so And yaman, dalawa. HP. Wow. Hi, sir. Sir. Hey, hello. Kasi friend mong laptop, sir. Ay, HP po. HP. Bongga. Hi, sir. Hi, busy-busy. Uyo, what's up? Kasi friend mong laptop. HP. Wanna see? Ang permi. Hi, sir. Sir, kasi friend mong laptop, sir. Wala ko yung laptop. Ma'am. Kasi friend mong laptop, ma'am. HP po. Hi, ma'am. Ano sa'yo brand sa imong laptop? Asus ExpertBook. Wow. Very nice. Sir. Sa'yo brand sa imong laptop, sir? Ha? Sa'yo brand sa imong laptop? Lenovo. Ay, social. Sir. Sila brand sa imong laptop, sir? Hi, this is Acer, #1 brand in the Philippines. Tama. Ma'am. Hi. Ano sa'yo brand sa imong laptop? Sorry, this is just a work laptop. HP. Sorry, Huawei. Ay, ma'am. Ma'am, hi. Ano sa'yo brand sa imong laptop, ma'am? Asa daw? Sorry. Brand sa imong laptop? Hi, good morning. HP. Ah, lugar ni HP Adriano. Ma'am. Ano sa'yo brand sa imong laptop? Nainabot mo naman bing friendly. Uy, nakuratan ko. Brand sa imong laptop, ma'am. Asus. #1. No, Asus. Ma'am. Unser brand Simon Ano Monitor Ano, Mum. ma'am? Desktop, ma'am. Samsung. Wow. Sir. Ano sa'yo brand sa imong laptop, sir? HP Core i3. Sure. Hi, ma'am. Ma'am, ano sa'yo brand sa imong desktop, ma'am? Acer po. Unser brand Simon Acer. Monitor Mum. Hi, sir. Sir. Ano sa'yo brand sa imong laptop, sir? HP Core i3. Ay, dagan na Core i3 or... Hi, ma'am. Ma'am, ano sa'yo brand sa imong laptop, ma'am? Hi! I'm using Acer Travelmate. Pinaka-nice na laptop sa tanan. Ma'am. Hi, ma'am. Ano sa'yo brand sa imong laptop, ma'am? Kuan. Intel Core i3. HP. Wow, dagan nag-HP no? Ma'am, hi, ma'am. Sir. Hi, sir. Hello. Ano sa'yo brand sa imong laptop, sir? Asus. Asus. ExpertBook. Thank you. Ma'am, hi, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. Ano sa'yo brand sa imong laptop, ma'am? HP, ma'am. HP na. Intel Core i3. Okay, thank you. Sir. Ano sa'yo brand sa imong laptop, sir? Siyempre, Lenovo. Lenovo. Lenovo ThinkBook. Wow. Sir. Sir, ano sa'yo brand sa imong Uy, may laptop, sir? Kung brand sa akong laptop. Yes, sir. Dell na. Latitude. Ma'am, ano sa'yo brand sa imong laptop, ma'am? Huawei Mate B60. Simon Monitor Imong Mum. monitor. Acer.